द्वितीय राजावली अध्याय 21। आमन राज्य करने आरंभ करने समय 22 वर्ष वयस्क थिले और से जेरुसालेम 2 वर्ष राज्य कले। तांकर मातार नाम मसुलेमत, से जटबा निवासी हारुसकर कन्या थिले। पुणी आमन अपना पिता मनसी तुल्य सदाप्रभु दृष्टि कुकर्म कले। तांकर पिता जेउ पथरे चलीथिले से सेही पथरे चलिले और तांकर पिता जेउ देवता मानकर सेवा करिथिले से सेमानकर सेवा कले और सेमानकु पूजा कले। आहुरी से सदाप्रभु तांकर पितृगणर परमेश्वर को त्याग कले और सदाप्रभु पथरे चलिले नहीं। आमनकर दास माने तांकर विरुद्ध चक्रांत कले और राजा को तांकर निज गृहरे बध कले। मात्र जो माने आमन राजा विरुद्ध चक्रांत करथिले से समस्त को देशर लोक माने बध कले। आउ देशर लोक माने तांकर पदरे तांक पुत्र जोशियों को राजा कले। एही आमनकर कृत अवशिष्ट क्रियार वृत्तांत कौन यहूदा राजा मानक इतिहास पुस्तक रे लेखा नहीं? पुणी से उसर उद्यान स्थित अपना कबर रे कबर पाइले। आउ तांकर पदरे तांकर पुत्र जोशियो राज्य कले। द्वितीय राजावली अध्याय 22। जोशियो राज्य करिया को आरंभ करिवा समय 8 वर्ष वयस्क थिले। आउ से जेरुसालेम 31 वर्ष राज्य कले। तांकर मातांक नाम जिदिदा, से बसलतीय अदायांकर कन्या थिले। पुणी जोशियो सदाप्रभुଙ୍କ दृष्टि यथार्थ कर्म कले और अपना पूर्वपुरुष दाऊदंकर समस्त पथरे चलिले। पुणी दक्षिण रे कि बामरे फेरिले नहीं। अनंतर जोशियो राजांकर अधिकार 18 वर्ष राजा मसुलम पौत्र अत्सलियर पुत्र साफन लेखक को सदाप्रभुଙ୍କ गृह को पठाई कहिले, सदाप्रभुଙ୍କ गृह को आनी तो जो मुद्रा द्वारपाल माने लोक संग्रह करियछंती ताहा जेपरी हिल्किय महायाजक गणिब, एथिपई ताहा निकट को जाओ। आउ सेमाने सदाप्रभुଙ୍କ गृहर तत्वावधारण कर्मकारी मानक हस्तरे ताहा समर्पण करंतु और सेमाने सदाप्रभुଙ୍କ गृहर कर्मकारी मानकु अर्थात सूत्रधर और गांथक और राजमिस्त्री मानक गृहर भग्न स्थान पुनर्निर्माण करिया पई और गृहर पुनर्निर्माण करिया निमंते काष्ठ और खोदित प्रस्तर किनिया पई ताहा देउंतु। तथापि सेमानक हस्तरे जो मुद्रा समर्पित हला तहिर हिसाब सेमानक ठारू नियागला नहीं, कारण सेमाने विश्वस्त रूपे कार्य कले। सेतबेले हिल्किय महायाजक साफन लेखक को कहिला, आम्भे सदाप्रभुଙ୍କ गृहरे एही व्यवस्था पुस्तक पाइअछु। आउ हिल्किय साफन को सेही पुस्तक दियंते से ताहा पाठ कला। ए उतरे साफन लेखक राजा निकट को आसिला और पुनर्बार राजा को संवाद देई कहिला, आपणक दास माने मंदिर रे प्राप्त समस्त मुद्रा खाली करी सदाप्रभुଙ୍କ गृहर तत्वावधारण कर्मकारी मानक हस्तरे समर्पण करियछंती। आउरी साफन लेखक राजा को जणाई कहिला, हिल्किय याजक आंभ को एही पुस्तक देइछंती और साफन ताहा राजांक साक्षात रे पाठ कला। एथिरे राजा सेही व्यवस्था पुस्तकर वाक्य श्रवण करंते अपना वस्त्र चिरिले। पुणी राजा हिल्किय याजक को और साफन पुत्र अहिकाम को और मिखायर पुत्र अकबर को और साफन लेखक को और असाय नामक राजभृत्य को एही आज्ञा देई कहिले, तुम्हे माने जाओ एही प्राप्त पुस्तकर वाक्य विषय रे आंभ पई और लोक मानक पई और समग्र यहूदा पई सदाप्रभु को पचार, कारण आंभମାନଙ୍କ विषय रे एही पुस्तक लिखित समस्त वाक्यानुसार कर्म करिया पई आंभମାନଙ୍କ पितृ लोक माने मनोयोगी नहिबारु आंभମାନଙ୍କ विरुद्ध सदाप्रभुଙ୍କ प्रज्वलित क्रोध गुरुतर होइअछि। तहिरे हिल्किय याजक और अहिकाम और अकबर और साफन और असाय वस्त्रागार रक्षक हरहसर पौत्र तिकबर पुत्र सलुमर भार्या हुल्दा भविष्यवक्त्री निकट को गले। से जेरुसालेमर द्वितीय विभाग रे बास करुथला। आउ सेमाने ताहा संगे कथोपकथन कले। तहिरे से सेमानकु कहिला, सदाप्रभु इस्राएल परमेश्वर एही कथा कहंती, जेउ लोक तुममानकु आंभ कतिकी पठाइला ताहाकु कुह। सदाप्रभु एही कथा कहंती, देख आंभे एही स्थान उपरे और तनिवासी मानक उपरे अमंगल अर्थात जिहुदार राजा एही पुस्तकर जे वाक्य पाठ करिअछि से समस्त घटाइबा, कारण सेमाने आपण मानक हस्तकृत समस्त कर्म द्वारा आंभ को विरक्त करिया पई आंभ को परित्याग करियछंती और देवगण उद्देश्य रे धूप जळाइछंती। एहेतु एही स्थान विरुद्ध रे आंभर क्रोध प्रज्वलित हेबो और ताहा निर्माण नहिबो। मात्र सदाप्रभु को प्रचारिया पई तुममानकु पठाइले जे जिहुदा राजा तांकु तुममाने कहिबो, सदाप्रभु इस्राएल परमेश्वर एही कथा कहंती, तुम्बर श्रुत वाक्य विषय रे सदाप्रभु कहंती, आंभे एही स्थान विरुद्ध रे
ଓ ତହିଁର ନିବାସୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେ ସକଳ ବାକ୍ୟ କହିଅଛୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଯେ ଧ୍ୱଂସର ଓ ଅଭିଶାପର ପାତ୍ର ହେବେ, ଏହା ଶୁଣି ତୁମ୍ଭର ଅନ୍ତଃକରଣ କୋମଳ ହେଲା। ତୁମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନମ୍ର କଲ ଓ ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ଚିରିଲ ଓ ଆମ୍ଭ ଛାମୁରେ ରୋଦନ କଲ। ଏହେତୁ ଆମ୍ଭେ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭ କଥା ଶୁଣିଲୁ। ଏଥିପାଇଁ ଦେଖ, ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ତୁମ୍ଭ ପିତୃଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଓ ତୁମ୍ଭେ ଶାନ୍ତିରେ ଆପଣା କବରରେ ସଂଗୃହୀତ ହେବ। ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ଏହି ସ୍ଥାନ ଉପରେ ଯେ ସବୁ ଅମଙ୍ଗଳ ଆଣିବା, ତାହା ତୁମ୍ଭ ଚକ୍ଷୁ ଦେଖିବ ନାହିଁ। ଏଥି ଉତ୍ତାରେ ଲୋକମାନେ ପୁନର୍ବାର ରାଜାଙ୍କୁ ଏହି କଥାର ସମାଚାର ଦେଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ ଅଧ୍ୟାୟ 23। ଅନନ୍ତର ରାଜା ଲୋକ ପଠାନ୍ତେ ସେମାନେ ଜିହୁଦାର ଓ ଜେରୁସାଲେମର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଚୀନ ବର୍ଗଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକତ୍ର କଲେ। ପୁଣି ରାଜା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହକୁ ଗମନ କଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଜିହୁଦାର ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଓ ଜେରୁସାଲେମ ନିବାସୀ ସମସ୍ତେ ଓ ଯାଜକମାନେ ଓ ଭବିଷ୍ୟତବକ୍ତାମାନେ ଓ ସାନ ବଡ଼ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଗମନ କଲେ। ତହୁଁ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ପ୍ରାପ୍ତ ନିୟମ ପୁସ୍ତକର ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣଗୋଚରରେ ପାଠ କଲେ। ଏଥିରେ ରାଜା ସ୍ତମ୍ଭ ନିକଟରେ ଠିଆ ହୋଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ହେବାକୁ ଓ ଆପଣାର ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ ଓ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ସହିତ ତାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଓ ସାକ୍ଷ୍ୟ କଥା ଓ ବିଧି ପାଳନ କରି ଏହି ପୁସ୍ତକ ଲିଖିତ ନିୟମ ବାକ୍ୟ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନିୟମ କଲେ। ଆଉ ସମୁଦାୟ ଲୋକ ସେହି ନିୟମରେ ସମ୍ମତ ହେଲେ। ପୁଣି ରାଜା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦିରରୁ ବାଲର ଓ ଆସେରା ମୂର୍ତ୍ତିର ଓ ଆକାଶସ୍ଥ ସମସ୍ତ ବାହିନୀର ନିମନ୍ତେ ନିର୍ମିତ ସକଳ ସାମଗ୍ରୀ ବାହାର କରି ଆଣିବା ପାଇଁ ହିଲ୍କିୟ ମହାଯାଜକକୁ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଯାଜକମାନଙ୍କୁ ଓ ଦ୍ୱାରପାଳମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା କଲେ। ତେଣୁ ସେ ଜେରୁସାଲେମର ବାହାରେ କିଦ୍ରୋନ ପଦାରେ ତାହା ସବୁ ଦଗ୍ଧ କରି ତହିଁର ଭସ୍ମ ବୈଥେଲକୁ ନେଇଗଲେ। ପୁଣି ଜିହୁଦାର ରାଜାମାନେ ଯେଉଁ ପୌତଳିକ ପୁରୋହିତମାନଙ୍କୁ ଜିହୁଦା ଦେଶସ୍ଥ ନଗର ସବୁର ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀମାନରେ ଓ ଜେରୁସାଲେମର ଚତୁର୍ଦିଗବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନ ସବୁରେ ଧୂପ ଜଳାଇବା ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ବାଲର, ସୂର୍ଯ୍ୟର ଓ ଚନ୍ଦ୍ରର ଓ ଗ୍ରହଗଣର ଓ ଆକାଶସ୍ଥ ସମସ୍ତ ବାହିନୀର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଧୂପ ଜଳାଇଲେ, ସେ ସବୁକୁ ସେ ରହିତ କଲେ। ଆଉ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରୁ ଆସେରା ମୂର୍ତ୍ତି ବାହାର କରି ଜେରୁସାଲେମର ବାହାରେ କିଦ୍ରୋନ ନଦୀକି ଆଣିଲେ ଓ କିଦ୍ରୋନ ନଦୀ ନିକଟରେ ତାହା ଦଗ୍ଧ କରି ଓ ତାହା ପେଶି ଚୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ ଓ ସେହି ଚୂର୍ଣ୍ଣ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ କବର ଉପରେ ନିକ୍ଷେପ କଲେ। ଆହୁରି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆସେରା ନିମନ୍ତେ ପଟ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ସ୍ଥିତ ସଦମୀମାନଙ୍କ ସେହି ଗୃହ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ପକାଇଲେ। ପୁଣି ସେ ଜିହୁଦାର ନାନା ନଗରରୁ ସମସ୍ତ ଯାଜକଙ୍କୁ ଆଣିଲେ ଓ ଗେବାଠାରୁ ବେର୍ଷେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ ସ୍ଥାନରେ ଯାଜକମାନେ ଧୂପ ଜଳାଇଥିଲେ, ସେ ସବୁ ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀ ଅଶୁଚି କଲେ। ପୁଣି ସେ ନଗର ଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରବେଶକାରୀ ମନୁଷ୍ୟର ବାମ ଦିଗସ୍ଥିତ ନଗରାଧ୍ୟକ୍ଷ ଜିହୋସିଓର ଦ୍ୱାର ପ୍ରବେଶ ସ୍ଥାନ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ନଗର ଦ୍ୱାରର ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀ ସକଳ ଭାଙ୍ଗି ପକାଇଲେ। ତଥାପି ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀର ଯାଜକମାନେ ଜେରୁସାଲେମସ୍ଥ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସେମାନେ ଆପଣା ଭ୍ରାତୃଗଣ ମଧ୍ୟରେ ଥାଇ ତାଡ଼ିଶୂନ୍ୟ ରୋଟି ଭୋଜନ କଲେ। ପୁଣି କେହି ଯେପରି ମୋଲକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣା ପୁତ୍ର କି ଆପଣା କନ୍ୟାକୁ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗମନ ନ କରାଇବ, ଏଥିପାଇଁ ସେ ହିନୋମର ସନ୍ତାନଗଣର ଉପତ୍ୟକାସ୍ଥିତ ତୋଫତ ନାମକ ସ୍ଥାନକୁ ଅଶୁଚି କଲେ। ଆହୁରି ମନ୍ଦିରର ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ନଥନ ମେଲକ ନାମକ ନପୁଂସକର କୋଠରୀ ନିକଟରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହର ପ୍ରବେଶ ସ୍ଥାନ ସମୀପରେ ଜିହୁଦାର ରାଜାମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଅଶ୍ୱମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ। ପୁଣି ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରଥ ସବୁ ଅଗ୍ନିରେ ଦଗ୍ଧ କଲେ। ଆଉ ଜିହୁଦାର ରାଜାମାନେ ଆହସ୍ର ଉପରିସ୍ଥିତ କୋଠରୀ ଛାତ ଉପରେ ଯେ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଓ ମନସି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହର ଦୁଇ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଯେ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ରାଜା ସେ ସବୁକୁ ସେ ସ୍ଥାନରୁ ଭାଙ୍ଗି ପକାଇ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ ଓ ତହିଁର ଧୂଳି କିଦ୍ରୋନ ନଦୀରେ ନିକ୍ଷେପ କଲେ। ପୁଣି ବିନାଶ ପର୍ବତର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଜେରୁସାଲେମ ସମ୍ମୁଖରେ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ସଲୋମୋନ ସିଦୋନିଆମାନଙ୍କ ଘୃଣାଯୋଗ୍ୟ ଅଷ୍ଟାରଥ ନିମନ୍ତେ ଓ ମୋଆବର ଘୃଣାଯୋଗ୍ୟ କମୋସ ନିମନ୍ତେ ଓ ଅମନ ସନ୍ତାନଗଣର ଘୃଣାଯୋଗ୍ୟ ମିଲ୍କମ୍ ନିମନ୍ତେ ଯେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ସେ ସବୁକୁ ରାଜା ଅଶୁଚି କଲେ। ଆଉ ସେ ସକଳ ସ୍ତମ୍ଭ ଭାଙ୍ଗି ପକାଇଲେ ଓ ଆସେରା ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ଛେଦନ କରି ମନୁଷ୍ୟର ଅସ୍ଥିରେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ। ଆହୁରି ବୈଥେଲରେ ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ଥିଲା ଓ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ପାପ କରାଇଥିଲେ ଯେ ନବାଟର ପୁତ୍ର ଜାରୋବିଆମ, ସେ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ଯୋଶିୟ ସେହି ଯଜ୍ଞବେଦୀ ଓ ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀ ଭାଙ୍ଗି ପକାଇଲେ।
पुणी से उच्चस्थली दग्ध करी पेशी चूर्ण कले आउ आसरा मूर्ति की दग्ध कले। एउतरे जोशियो मुख फेराइबा बेले सेठा पर्वत स्थित कबर मान देखिले। तहु से लोक पठाई सही कबररू अस्थि अणाइले आउ परमेश्वरंकर जेउ लोक पूर्वे एही सब विषय प्रचार करथिले तांको प्रचारित सदाप्रभुको सही वाक्यानुसारे सही यज्ञवेदी उपरे सही अस्थि सबु दग्ध करी ताहा असुचि कले। तहु से पचारले सही जे स्तंभ आंबे देखुछु ताहा कोन? एथिरे नगर लोक माने उत्तर कले परमेश्वरंकर जेउ लोक जिहुदारू आसी आपणक कृत एही सकल विषय बैथेलस्थ यज्ञवेदी विरुद्धरे प्रचार करथिले से तांकर कबर। तेबे राजा कहिले तांकु छाड़ी दियो, केही तांकर अस्थि स्थानांतर न करू। एहेतु से माने समरियारू आगत भविष्यत वक्तार अस्थि सहित तार अस्थि छाड़ी देले। पुणी इस्राएल राजा माने सदाप्रभु को विरक्त करिया पई समरियार नाना नगर रे जे उच्चस्थलीर गृह निर्माण करथिले जोशियो से सबु मध्य दूर कले ओ बैथेल रे जेपरि कर्म करथिले से सबु प्रति सेहीपरि कले। पुणी से उच्चस्थलीर याजक समस्त को यज्ञवेदी बध करी तहि उपरे मनुष्य मानक अस्थि दग्ध कले। एउतारे से जेरुसालेम को फेरीगले। आहुरी राजा समस्त लोकों को आज्ञा दे कहिले एही नियम पुस्तक रे जेपरि लेखा अछि तदनुसारे तुमे माने सदाप्रभु आपणा मानक परमेश्वर को उद्देश्य रे निस्तार पर्व पालन कर। प्रकृत रे इस्राएल विचारकारी विचारकर्तृगणर समय ठारू केबा इस्राएल राजा मानकर और जिहुदार राजा मानकर समस्त समय रे ए प्रकार निस्तार पर्व पालन करा जाई नथिला। मात्र जोशियो राजांकर अधिकारर 18 वर्ष रे एही निस्तार पर्व सदाप्रभु को उद्देश्य रे जेरुसालेम रे पालन करागला। आहुरी जोशियो जेपरि सदाप्रभु गृह रे हिल्किया याजकर प्राप्त पुस्तक रे लिखित व्यवस्थार समस्त वाक्य सफल करि परिबे एथिपई जिहुदा देश रे ओ जेरुसालेम रे जे सबु भुतुडिया ओ गुणिया ओ ठाकुर ओ पुतली ओ घृणायोग्य वस्तु देखागला से ताहा सबु दूर कले। आउ तांको परि जे आपणार समस्त अंतकरण ओ समस्त प्राण ओ समस्त शक्ति द्वारा मोसांकर सकल व्यवस्था अनुसार सदाप्रभुଙ୍କ प्रति फेरिले एपरि कोनसी राजा तांकर पूर्वे नथिले केबा तांको परि केही तांको उत्तरे उदित नहिले। तथापि मनसी जे सबु विरक्तिजनक क्रिया द्वारा सदाप्रभु को विरक्त करिथिले तहि सकाशु जिहुदा प्रतिकूल रे ताहांकर जो क्रोध प्रज्वलित होइतिला सदाप्रभु आपणार सेही प्रचंड महाकोपरु फेरिले नाही। आउरी सदाप्रभु कहले आम्भे जेपरि इस्राएल को दूर करियछु सेपरि आम्भे आपणा दृष्टिरु जिहुदा को मध्य दूर करिबा ओ आम्भे एही जे जेरुसालेम नगर को मनोनीत करियछु ओ एही स्थान रे आम्भर नाम रहिबो बोली जो गृह विषय रे कहियछु याकू आम्भे अग्राह्य करिबा। एही जोशियंकर अवशिष्ट वृत्तांत ओ तांकर समस्त क्रिया कोन जिहुदा राजा मानको इतिहास पुस्तक रे लेखा नाही? तांको समय मिस्रीय राजा फारोनखो असूरीय राजार प्रतिकूल रे फरात नदी आड़े को यात्रा कला आउ जोशियो राजा ताहा प्रतिकूल रे यात्रा कले। तहिरे फारोनखो तांकु देखि मगिदो निकट रे तांकु बध कला। एउतारे जोशियंक दास माने मगिदोरु जेरुसालेम को तांकर मृत शरीर रथरे आनी तांकर निज कबर रे कबर देले। तउ देशर लोक माने जोशियंकर पुत्र जिहोआहाज को नेई तांकु अभिषेक करी तांको पितांक पदरे तांकु राजा कले। जिहोआहाज राजा करिवा को आरंभ करिवा बेले 23 वर्ष वयस्क होइतिले ओ से जेरुसालेम रे 3 मास राज्य कले। तांकर मातांकर नाम हमूटल से लिब्ना निवासी जिरिमियर कन्या थिले। से आपणा पूर्वपुरुषगणर सकल क्रियानुसारे सदाप्रभुଙ୍କ दृष्टि कुकर्म कले। पुणी से जेपरि जेरुसालेम रे राज्य करि न पारिबे एथिपई फारोनखो हमात देशस्थ रिब्ला रे तांकु बंद करी रखिला ओ देश उपरे 100 तालंत रूपा ओ 1 तालंत सुना कर बसाइला। तहु फारोनखो जोशियंकर पुत्र इलियाकिम को तांकर पिता जोशियंकर पदरे राजा कला ओ तांकर नाम बदलाई जिहोआकिम रखिला। मात्र से जिहोआहाज को नहीं गला आउ से मिस्र रे उपस्थित होई सेठारे मले। एउतारे जिहोआकिम फारो को सेही सकल रूपा ओ सुना देले। मात्र फारोर आज्ञानुसार सेही सबु देबा निमंते से देश उपरे कर बसाइले। से फारोनखो को देबा निमंते प्रत्येकर उपरे निरूपित कर अनुसार देशर लोकमानकठारु सेही रूपा ओ सुना आदाय कले। जिहोआकिम राज्य करियाको आरंभ करिया समय 25 वर्ष वयस्क होइतिले।
से जेरुसालेम रे 11 वर्ष राज्य कले। तांकर मातांकर नाम सबिदा, से रोमा निवासी पदायर कन्या थिले। एही जिहोयाकिम आपणा पूर्वपुरुषगणर समस्त क्रियानुसारे सदाप्रभुଙ୍କ दृष्टि कुकर्म कले। द्वितीय राजावली अध्याय 23। अनंतर राजा लोक पठान्ते सेमाने जिहुदार और जेरुसालेमर समस्त प्राचीन वर्गंकु तांको निकटरे एकत्र कले। पुणी राजा सदाप्रभुଙ୍କ गृहकु गमन कले आउ तांको संगे जिहुदार समस्त मनुष्य और जेरुसालेम निवासी समस्ते और जाजक माने और भविष्यद्वक्ता माने और सान बड़ समस्त लोक गमन कले। तहु से सदाप्रभुଙ୍କ गृहरे प्राप्त नियम पुस्तकर समस्त वाक्य सेमानक कर्णगोचर पाठ कले। एथिरे राजा स्तंभ निकटरे ठिया होई सदाप्रभुଙ୍କର अनुगामी हेबाकू और आपणार समस्त अंतकरण और समस्त प्राण सहित ताहांक आज्ञा और साक्ष्य कथा और विधि पालन करी एही पुस्तक लिखित नियम वाक्य सफल करिया पई सदाप्रभुଙ୍କ सम्मुखरे नियम कले। आउ समुदाय लोक सेही नियम रे सम्मत हेले। पुणी राजा सदाप्रभुଙ୍କ मंदिररू बाल और आसरा मूर्तिर और आकाशस्थ समस्त बाहिनीर निमंते निर्मित सकल सामग्री बाहर करी आनिया पई हिल्किय महाजाजक को और द्वितीय श्रेणीर जाजक मानकू और द्वारपाल मानकू आज्ञा कले। तो से जेरुसालेमर बाहरे किद्रोण पदारे ताहा सबु दग्ध करी तहिर भस्म बैथेल को नहीं गले। पुणी जिहुदार राजा माने जो पौतलिक पुरोहित मानकू जिहुदा देशस्थ नगर सबुर उच्च स्थली मानरे और जेरुसालेमर चतुर्दिगवर्ती स्थान सबुरे धूप जलाइबा पई नियुक्त करथिले। सेमानकु मध्य जो माने बालर सूर्यर और चंद्रर और ग्रहगणर और आकाशस्थ समस्त बाहिनीर उद्देश्य धूप जलाइले से सबकू से रहित कले। आउ से सदाप्रभुଙ୍କ गृहरु आसरा मूर्ति बाहर करी जेरुसालेमर बाहरे किद्रोण नदी के आनिले और किद्रोण नदी निकटरे ताहा दग्ध करी और ताहा पेशी चूर्ण कले और सही चूर्ण साधारण लोक मानक कबर उपरे निक्षेप कले। आहुरी जेउ स्थान रे स्त्री माने आसरा निमंते पट गृह निर्माण कले सदाप्रभुଙ୍କ गृहरे स्थित सदमी मानक सही गृह सबु भांगी पकाइले। पुणी से जिहुदार नाना नगररू समस्त जाजकों आनिले और गेबा ठारू बेर्सेबा पर्यंत जे जे स्थान रे जाजक माने धूप जलाइथिले से सबु उच्चस्थली अशुचि कले। पुणी से नगर द्वार रे प्रवेशकारी मनुष्यर बाम दिग स्थित नगराध्यक्ष जिहोसियोर द्वार प्रवेश स्थान निकटवर्ती नगर द्वार उच्चस्थली सकल भांगी पकाइले। तथापि उच्चस्थलीर जाजक माने जेरुसालेमस्थ सदाप्रभुଙ୍କ यज्ञवेदी निकटको आसले नहीं। मात्र सेमाने आपणा भातृगण मध्यरे थाई ताड़ी शून्य रोटी भोजन कले। पुणी केही जेपरी मोलक उद्देश्य रे आपणा पुत्र कि आपणा कन्या को अग्नि मध्य देई गमन न कराइबो एथिपई से हिन्नम्र संतान गणर उपत्यका स्थित तोफत नामक स्थान को अशुचि कले। आहुरी मंदिरर सीमांतवर्ती नथन मेलक नामक नपुंसकर कोठरी निकटरे सदाप्रभुଙ୍କ गृहर प्रवेश स्थान समीपरे जिहुदार राजा माने सूर्य उद्देश्य रे जो अश्व मानकु देइथिले से सेमानकु नेइ गले। पुणी से सूर्य रथ सबु अग्नि रे दग्ध कले। आउ जिहुदार राजा माने आहस्र उपरि स्थित कोठरी छात उपरे जे जे यज्ञवेदी निर्माण करिथिले और मनसी सदाप्रभुଙ୍କ गृहर दुई प्रांगण रे जे जे यज्ञवेदी निर्माण करथिले राजा से सबकू से स्थानरु भांगी पकाई चूर्ण कले और तहिर धूली किद्रोण नदी रे निक्षेप कले। पुणी विनाश पर्वतर दक्षिण पार्श्वरे जेरुसालेम सम्मुखरे इस्राएल राजा सलोमन सिदोनिया मानक घृणायोग्य अस्टारोथ निमंते और मोआब्र घृणायोग्य कमोस निमंते और अमन संतान गणर घृणायोग्य मिल्कम निमंते जे जे उच्चस्थली निर्माण करथिले से सबकू राजा अशुचि कले। आउ से सकल स्तंभ भांगी पकाइले और आसरा मूर्ति मान छेदन करी मनुष्यर अस्थिरे सेमानक स्थान पूर्ण कले। आहुरी बैथेल रे जो यज्ञवेदी थिला और इस्राएल को पाप कराइथिले जे नबाटर पुत्र जारबियाम से जो उच्चस्थली निर्माण करथिले जोशियो से यज्ञवेदी और उच्चस्थली भांगी पकाइले। पुणी से उच्चस्थली दग्ध करी पेशी चूर्ण कले आउ आसरा मूर्ति की दग्ध कले। ए उतरे जोशियो मुख फेराइबा बेले सेठा पर्वत स्थित कबर मान देखिले। तो से लोक पठाई सही कबररू अस्थि अणाइले आउ परमेश्वरंकर जेउ लोक पूर्वे एही सब विषय प्रचार करथिले तांको प्रचारित सदाप्रभुଙ୍କ सही वाक्यानुसारे सही यज्ञवेदी उपरे सही अस्थि सब दग्ध करी ताहा अशुचि कले। तो से पचारले सही
जे स्तंभ आंबे देखुछु ताहा कौन? एथिरे नगर लोक माने उत्तर कले, परमेश्वरଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୋକ ଜିହୁଦାରୁ ଆସି ଆପଣଙ୍କ କୃତ ଏହି ସକଳ ବିଷୟ ବୈଥେଲସ୍ଥ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କର କବର। ତେବେ ରାଜା କହିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, କେହି ତାଙ୍କର ଅସ୍ଥି ସ୍ଥାନାନ୍ତର ନ କରୁ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ସମରିଆରୁ ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାର ଅସ୍ଥି ସହିତ ତାହାର ଅସ୍ଥି ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ପୁଣି ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜାମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସମରିଆର ନାନା ନଗରରେ ଯେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ଯୋଶିୟ ସେ ସବୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର କଲେ ଓ ବୈଥେଲରେ ଯେପରି କର୍ମ କରିଥିଲେ, ସେ ସବୁ ପ୍ରତି ସେହିପରି କଲେ। ପୁଣି ସେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀର ଯାଜକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯଜ୍ଞବେଦୀରେ ବଧ କରି ତହିଁ ଉପରେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଅସ୍ଥି ଦଗ୍ଧ କଲେ। ଏଉତାରେ ସେ ଜିରୁସାଲେମକୁ ଫେରିଗଲେ। ଆହୁରି ରାଜା ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇ କହିଲେ, ଏହି ନିୟମ ପୁସ୍ତକରେ ଯେପରି ଲେଖା ଅଛି, ତଦନୁସାରେ ତୁମେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କର। ପ୍ରକୃତରେ ଇସ୍ରାଏଲର ବିଚାରକର୍ତ୍ତୃଗଣର ସମୟଠାରୁ କିମ୍ବା ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜାମାନଙ୍କର ଓ ଜିହୁଦାର ରାଜାମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମୟରେ ଏ ପ୍ରକାର ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଇ ନଥିଲା। ମାତ୍ର ଯୋଶିୟ ରାଜାଙ୍କର ଅଧିକାରର 18 ବର୍ଷରେ ଏହି ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜିରୁସାଲେମରେ ପାଳନ କରାଗଲା। ଆହୁରି ଯୋଶିୟ ଯେପରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ହିଲ୍କିୟ ଯାଜକର ପ୍ରାପ୍ତ ପୁସ୍ତକରେ ଲିଖିତ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ସଫଳ କରିପାରିବେ, ଏଥିପାଇଁ ଜିହୁଦା ଦେଶରେ ଓ ଜିରୁସାଲେମରେ ଯେ ସବୁ ଭୁତୁଡ଼ିଆ ଓ ଗୁଣିଆ ଓ ଠାକୁର ଓ ପୁତଳି ଓ ଘୃଣାଯୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଦେଖାଗଲା, ସେ ତାହା ସବୁ ଦୂର କଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ପରି ଯେ ଆପଣାର ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ ଓ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ଓ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମୋଶାଙ୍କର ସକଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାନୁସାରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରିଲେ, ଏପରି କୌଣସି ରାଜା ତାଙ୍କର ପୂର୍ବେ ନଥିଲେ, କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପରି କେହି ତାଙ୍କ ଉତ୍ତାରେ ଉଦିତ ନୋହିଲେ। ତଥାପି ମନୋଶୀ ଯେ ସବୁ ବିରକ୍ତିଜନକ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ କରିଥିଲେ, ତହିଁ ସକାଶୁ ଜିହୁଦା ପ୍ରତିକୂଳରେ ତାହାଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ରୋଧ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇଥିଲା, ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣାର ସେହି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ମହାକୋପରୁ ଫେରିଲେ ନାହିଁ। ଆହୁରି ସଦାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ ଯେପରି ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଦୂର କରିଅଛୁ, ସେପରି ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜିହୁଦାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିବା ଓ ଆମ୍ଭେ ଏହି ଯେ ଜିରୁସାଲେମ ନଗରକୁ ମନୋନୀତ କରିଅଛୁ ଓ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆମ୍ଭର ନାମ ରହିବ ବୋଲି ଯେଉଁ ଗୃହ ବିଷୟରେ କହିଅଛୁ, ଏହାକୁ ଆମ୍ଭେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବା। ଏହି ଯୋଶିୟଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଓ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କ୍ରିୟା କଣ ଜିହୁଦା ରାଜାମାନଙ୍କ ଇତିହାସ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ନାହିଁ? ତାଙ୍କ ସମୟରେ ମିସ୍ରୀୟ ରାଜା ଫାରୋନଖୋ ଅସୁରୀୟ ରାଜାର ପ୍ରତିକୂଳରେ ଫରାତ ନଦୀ ଆଡ଼କୁ ଯାତ୍ରା କଲା, ଆଉ ଯୋଶିୟ ରାଜା ତାହା ପ୍ରତିକୂଳରେ ଯାତ୍ରା କଲେ। ତହିଁରେ ଫାରୋନଖୋ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ମଗିଦ ନିକଟରେ ତାଙ୍କୁ ବଧ କଲା। ଏଉତାରେ ଯୋଶିୟଙ୍କ ଦାସମାନେ ମଗିଦରୁ ଜିରୁସାଲେମକୁ ତାଙ୍କର ମୃତ ଶରୀର ରଥରେ ଆଣି ତାଙ୍କର ନିଜ କବରରେ କବର ଦେଲେ। ତେଣୁ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଯୋଶିୟଙ୍କର ପୁତ୍ର ଜିହୋଆହାଜକୁ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କରି ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ପଦରେ ତାଙ୍କୁ ରାଜା କଲେ।